tingnan yun eh. Dito, tingin-tingin lang tayo. Halika. Dito, Ate Claire. Good morning, guys. Kasama ko dito si Ate Claire. Tingnan nyo naman, oh. Talagang sosyalin talaga to si Mami Claire, eh. Sosyalin talaga. Dito, tingin-tingin lang kami dito. Sa ano? Pasok tayo dito. Get in here. Go inside. Dito ba? Oo. Tignan natin anong mga meron. Ito yung gusto kong bilhin, kaya lang sabi nila madali daw itong masira eh. Ay, hindi daw ito maganda eh. Naku, ate siya, ayoko ng mga ganyan. Gusto ko yung mga normal chinelas lang sa bahay. Marami kaming ganito eh. Ito, mayroon palang mga pabango-pabango din dito sa bahay oh. Hindi naman ako makaamoy, oy. Guys, ito yung lunch nila for today. I cooked toast, etong crackers, mushroom, marshmallow, Nutella, and then apple. Same with Yaren. Ayan. Tingnan mo to, nagsasarili. You don't have to slice it. Okay, you don't need your spoon there. The fork. Ano mo, nag-inat-inat talaga to siya. Meron kang pony dyan? Wala nga eh. Ikaw may pony ka? Ayun. Ay ko. You like it? Nag-order kami ng pizza, pang snacks. Ito yung akin kasi they don't eat this. Ito yung in-order ko. Dahil hindi kumakain si mama ng merong ganito. Tapos, ito, first time kong orderin to. It's a chocolate bread. And then, this one is a garlic bread. Papatikimin natin kay mama. Kasi bago lang nila yan, anak. It's new in their menu. Galing kami sa File. Bumili na rin ako neto. Unti-unti na akong bumibili ng ganto dahil mag-hoard tayo ng maraming gantong cookies na gustuhan to ni mama. Dadali niya sa Pilipinas. Pasalubong niya sa kuya ko pati sa girlfriend niya kay Joyce. And also, I got pancit canton. Bumili ako ng ganto 10. Ayan. Pero yung tatlo niya naluto ko na dahil I don't know when was the last time na kumain kami ng pansit. Kids miss the pancit. Baka may mag-comment na naman dyan. Oh, puro na naman kayo instant food or frozen food. Wag po kayo mag-alala. Hindi nyo po nakikita araw-araw yung aming niluluto. We don't cook frozen food every time. What is it? Not now, okay? Don't put that in your mouth. Later? Yes. We don't eat frozen food every time. And also, we don't eat instant noodles every day. So, wag po kayo mag-alala sa mga nagko-comment dyan na worried. Bumili din pala ako netong chocolate milk kasi nung last na bumili ako neto, sabi ko gusto ko siya i-try, diba? Hindi ko siya na-try kasi binigay ko siya dun sa kapatid ng classmate ni Barbie. And I also got apple juice. Yung iba, and then yung iba is apple and peach. Hindi ko pa to na-try, pero tikman natin yan kung masarap ba yan. Kasi, di ba yung mga bata, puro chocolate yung baon nila. Chocolate drink. Eh, gusto ko naman maiba naman ba. Kaya, ayan. And also, eto si Gunner nagdala ulit ng chocolate drink. Look at the rice size. Ah! And I'm also children have. Tama. Umuwi pala yan si Yaren, guys. Tumawag yung teacher niya. Sumasakit daw yung tiyan niya. Tsaka inaapoy siya ng lagnat kanina. Good, she is okay now. Pinagpawisan na rin siya. Which is good. Guys,
Tingnan nyo naman, sobrang full na full to. Tapos meron pa dito. Ayoko ng ganito. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko dito yung mga sandals like etong mga to. Yung hindi sinusuot araw-araw. And I will find a way on where to put that. Kasi hindi siya maganda talaga tignan, promise. Guys, good morning. Antok na antok ako. Oh my goodness. Grabe, dito sa loob ng sasakyan natutulog ako to I think 5 minutes lang naman yung biyahe namin. So we are here in Kuya Nesta's Football Academy. Yes, you heard it right. We will enroll Kuya Nesta in academy. And yeah, hopefully everything will go smooth. Tignan natin kung ano bang magiging mangyayari. Kung okay ba kay Kuya Nesta. What happened? My baby boy! Academy! Yes. You bring all your bag? Where are you gonna wear it? Here? Or the? You wear it now? What happened? What happened? Huh? What happened? Huh? Ano? Bak bakalım orada var çocuk. Yes! Ano ko? Ronaldo! Yes! Etong gunner na to, palabas pa lang ng sasakyan. Sabi niya, ano ba sinabi sa akin? Tanggalin mo yung salamin mo. Walang araw. Efendim. Guys, may pinipirmahan lang si Gunuldo. May pinifill out. And dito siya football. For your ball. Yeah, and you are not allowed inside. Because it's an academy. Only those who enroll can play inside. Don't be sad. You can play later. Oh, see? The guy is mad. Guys, nandun na si Nesta. Good luck, kuya. Merhabalar. Oo, hocam. Hoş geldin. Ang dami palang mga batang nag-e-enroll, guys. Ha? Asan na si Nesta? Nandun, oh. Evet, oradan çağır büyükler hocam. Ayun si Nesta, guys. Zümra hadi gel. Evet, sen de istiyorsun. You want also football? Gel bakalım. Gerçekten. So sana magkaroon si Nelson ng kaibigan. Nasaan na ba? Hindi ko makita. Ayun, natatakpan. Ayun, natatakpan. Ayun, natatakpan nito lalaking to. Wait, zoom pa natin. Ayun. Go, kuya. Ang daming tao, guys. Tingnan nyo.
Choke, isimura na to. Oh. Tapos sila Kuya Nessa na andun pa. Si Nesta nandun sa ano, nandito natatakpan eh. Ito yung setup ng ano nila. Paglalaruan. Tapos ayun naman yung goalkeeper. Ito din oh. Ipapa-enroll ng tatay niya. Ah! Flower marshmallow! And then I said I eat bread. I said you eat bread. And then someone said you get this. This is not good. Ang cute ng bata, doon mag-isa lang siya, yun. Doon lang din siya. Ang cute. Wait, like that? Yeah. Ay, na si Nesta, pinapaano na ang. Ano yun? Sen 10.30'da yapmamasın o zaman. Artık yakınlıkta içine 11'de çıkıyor. 11'i çeyrek geçe 3 kalkıyor ya şu an. Onunla geliriz biz, tamam. 11.30 Guys, nagsisimula na sila Nesta, yun. Korkacağım, hep bana geliyor. Ayun na si Nesta, yun. Hocalar getiriyor Yasin. Hocalar getiriyor. Çünkü ben sınavda sormuştum ben. Sınavda bir hocalar getiriyor. Normal nerede oynuyor? Burada oynamıyorlar mı? Sınavlar oldu diye. Bu altılar. Si Kuya Nesta nasunod. Ayan na. Go, Kuya! Onlar çok şanslı. Biz sabah kalkıyoruz. Ayun si Nesta, guys. Galing naman ng baby boy ko! Wow naman! Guys, pinayagan ako mag-vlog. Eto si Kuya Nessa. Tignan natin, oh. Kuya Nessa, galingan mo, anak! Galingan mo, anak! Kim yaptıysa defans yapacak artık bunlar ya. Evet, herkes yerine. Toplar yine başladı. Evet. Herkes yerine. Geç. Tamam ya. Hadi yine buraya. Ulan beklemeden çık kuşla bitecek. Oh. Çek. Evet, çek.
başlamış. Evet, devam. Tamam, çık. Evet, karşı. Buradan başla. Evet, başla. Geliyor bak adam. Tamam, haydi bir an önce şu kursu. Aferin, çek tutuyor. Çek. Evet, devam. Çek, bakma. Niye izlemiyorsunuz oğlum? Oyunu izleyin. Başta ki. Boynunun yerini saniye geçti hala yerde. Burası. Topu sürdü, pas verdi. Yeni koydu, tamam mı? Bak pozisyon bir sana gelecek. Yeni koydu. Açılmayın çok. Önünüzde kalın. Yung isang coach, nawalan na siya ng ano, boses. Pag magfo-football ka talaga, mostly yung mga nagfo-football, mga fit yung katawan nila. Kasi bakit? More on ano talaga sila, galaw sila talaga ng galaw eh. Dinle buraya! Dinle! Sesimi gitmeyen var mı? Sesimi duymayan var mı? Evet, her şeyi unutun. Benim sesim dışında hiçbir ses dinlemeyin. Duydunuz mu? Kulağınızı dört açın. Bak, içini açın, dört açın. İyi dinleyin. Burada arkadaşlar Ne? Later na. Top ayağında mı arkadaki? evet, al hemen Hazır topu. Bak, bekliyorsun. şu an Oğlum alsana top Al ayağına. topu. Al top. Hazır Arkadaki bekliyorsun. adamlar hazır bekleyecek, tamam mı? Evet hocam. Bak şimdi geliyor. Bak geliyor. Bana çalımını attı. Tamam şimdi hemen savunmaya geçti. Bak gördün mü? O şimdi geçti. Şutu attı. Oğlum takip etsene. Anladın mı? Bak atıyorsun çalımını. At. İleri gidin. Evet. Nerede topu? Evet, defol çıkıyorsun hemen. Hazır ol. Top ayağını al, hazır ol. Ayağında mı Barat? Çek. Defol kim yaptı? Şutu atan nerede? Şutu atan. Nereye gittin Barat? Gel. Şunu sen çek dedin mi? Şunu çektin. Defans yaptın. O zaman sen. Sen defans yapman lazım. At bunu, at bunu. Evet, Barat. Barat evet, defans yap. Evet, aferin. Çek. sen defans. Şimdi Metin sende. Aferin Metin. Aferin. Evet şimdi defans. Geldi bak. Çek. Evet, defans. Bırak topla ilgilenmeyi. Evet, çek. Bekleme, üzüm yapan defans. Abici, sen nereye gidiyorsun? Sıra senin değil. Ya sıra senin değil ya. Oğlum. Devam. Ya topu bıraksana. Ya şunu çektikten sonra topla ilgilenmiyorsun. Evet. Ayak içi daha iyi pas, daha iyi pas. Tamam. Devam et, al bunu. Al şunu, devam et. Ya abicim, al bunu. Devam et. Devam et karşı. Evet, çok, çok.
Şimdi çık. Çek. Evet, çek. Faster, brother, 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 brother. Faster, brother. Hadi brother. Apa hiram? Ano po hiram? Pahiram. Oh, mahirap talaga yan. Sabi niya, Mami, akala ko easy lang, Mami. Ang hirap pala. Ganyan talaga. Adi, get the ball. You get the ball. Oh, oh. Nagkalat lang siya ng bola. Pwede kami mag-stay here. Anak, anong mag-stay here ka dyan? Makulata kita dyan, Kuya Nesta. Kaya, Sabi daw, gano'n lang. Itakpak mo daw siya. guys, ang dami ring tao. Ito naman mga bata, anak. Nandun din yung isang friend ng Chingo na kung kaano. Yung magaling? Yung mapayat? Yung parang iba. Ay. Mahmut Hoca gönderdi de. Hocam ben çorapları alacağım da. Tamam, Alparslan Hoca'nın yanına geç, arabanın oraya. Emirhan, Alparslan Hoca'na götür oğlum. Asan si Yarin, ma? Ay, saan pala? Ha? Uniform. Meron din palang pang susunod sa... Napagod ka? Kakapagod, no? Pero did you enjoy it? Do you like it? Ganito para pamasasakal ganyan na. Tapos ganyan, isipan niyo pa na. Titigil niyo sa Doon sa last naman, ano ka na? Lilito ka. Tomorrow 6, Butchok? Bukas din daw. Ha? Bukas din daw pala. Ha? Bukas din daw pala ulit. Meron ulit. Samali tayo ma? Ba't yung kubo ikikere? We are on our way to
the venue kung saan i-held yung pa-surprise birthday natin kay Anne. Tomorrow na yon. And pupunta kami dito kasi sabi ko kay Gunner, kailangan ko makita yung menu. Although alam ko naman, kaya lang kasi dun sa internet wala siyang walang mga picture. So, hindi ko siya talaga makita ng maayos. Supposed to be, dito talaga siya gaganapin. Pero kasi, same kasi yan sila ng may-ari nung pupuntahan namin ngayon. Ang sabi nung isa, dun na lang daw. Kasi mas malapit siya sa kitchen. Kasi eto kasi, kaya gusto ni Gunner, walang masyadong mga tao dito. And anyway, eto yun. Lagi namin to pinupuntahan before nung hindi pa siya, nagtitinda ng alcohol. But now kasi hindi na kami pumupunta dito. Kaya ayaw ni Gunner kasi puro alcohol na daw dito. Akşamdan mı geliyor? Sabah zaten geliyor. Şimdi 400 da yani. You have to buy the like a fireworks. Ha, tamam. O zaman candles hadi. Ya in the G. We buy there like the fireworks. Like all this movie. Yeah, you have to ask first. Yeah. Guys, hanap-hanap lang kami ng pang birthday ni Anne. Ito yung pinili namin, yung mayroong pa star. At saka happy birthday. Yeah, that's it. That's it, my love. Wow, ang ganda naman nito. Oh my God, the price. Ang ganda. Wow. Show ko sa atin, Şey var mı sizin? sabi, Bunu altına giyin. guys, bumibili lang kami ng gifts for Anne. And, tight for my mom. Biraz daha bulutlar. Kasi gusto niya daw ng tight. Ang daming mga peke-peke dito. Tignan niyo.